वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं सङ्गीतविद्यारम्भं करिष्यामि गीतसभारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा संगीत विद्यारम्भं सभारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मामवतु श्री सरस्वती
तुलसी
सरसी दुःखपुण्डग सरसी दुःखपुण्डग सरसी दुःखपुण्डग चम्पकपाटलपुरवग करवीरमल्लिका सुगन्धराज सोममुल धरणि बीजोकपर्यायको धर्मात्मुनि साकेत धरणि बीजोकपर्यायको धर्मात्मुनि साकेत पुरवासुनि श्रीरामुनि साकेत पुरवासुनि श्रीरामुनि धर्मात्मुनि श्रीरामुनि साकेत पुरवासुनि श्रीरामुनि धर्मात्मुनि साकेत पुरवासुनि श्रीरामुनि साकेत पुरवासुनि धर्मात्मुनि साकेत परमपदम धर्मात्मुनि परमपदम धर्मात्मुनि मगरेस पमगरेस तमगरेस निरवमगरेस सानिरवमगरे कम धर्मात्मुनि ದಾಸರ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗೀಂದ್ರಾಣಾಂ ತ್ವದಂಗೇಶ್ವಧಿಕಸುಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ನಿವಾಸೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಾಮವರ್ಷ
द्युतिरुति सलयं नाथ ते पादमूलम् नित्यं स्थितं नित्यं चित्तं स्थितं पवनपुरपदे कृष्ण कारुण्यसिन्धो कृत्वा निशेषताप्न प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मी अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदि निगदितं विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् वेदा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुष स्तुत्यता वर्णनेन स्वीतं लीलावतारैर्वेदमिह पुरोता आयुरारोग्यसौख्यम् आयुरारोग्यसौख्यम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कज